वेलकम बैक। जो सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। बकरा ईद गुजर गई, ठीक हो गया, कुर्बानियां हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त कितना खाया? आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि मैं आपसे पूछ रही हूँ गोश्त कितना खाया? सिर्फ गोश्त खाना नहीं होता ना, हिसाब किताब रखना होता है उसका। नहीं, हिसाब किताब वो तो चले ना अपनी जगह, मैं इस वक्त खाने की बात कर रही हूँ सिर्फ। मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने मैदे पे, अपने पेट पे बहुत जुल्म किया है। कहीं से लगता है कि मैंने इन जितना गोश्त खाया होगा। नहीं, मैं तो इतनी पतली, मैंने वेट लूज किया है बकरा ईद पे। मैंने बहुत कम, मैंने इतदाल से खाया है। मैंने बहुत ज्यादा 5 kgs पर डे ओनली। नहीं, बहुत कम। मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। नहीं, आप पता है मेरे पे तो सवाल आ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे था कितना खाया है? थोड़ा सा। कितना खाया? थोड़ा सा। चले जी, अब गोश्त हमने खा लिया। अब जरा बात करते हैं कि अब क्या करना है पोस्ट ईद। क्या आप करेंगे जो आपने अपने स्टमक के साथ जुल्म किया, अपने पेट के साथ आपने जुल्म किया? वो तो करेंगे, लेकिन जो मुसलसल जुल्म हो रहा है, जो फ्रीजर से आप निकाल के गोश्त बार बार बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है, वो सारी बात अपनी जगह। लेकिन सबीन, कबाब बन रहे हैं, मटन और बीफ के मिक्स वाले भी बन रहे हैं। तो ऐसे में वो जो गोश्त आपने फ्रीजर से निकाला और निकालने का उसको पकाया, इस दौरान क्या बेएहतियाती है जो हम कर रहे हैं जिससे होती है गड़बड़। तो गोश्त का दुरुस्त तरीके से पकाना, फ्रीजर से निकालने के बाद जब तक आपकी प्लेट पक कर आ जाता है, इस दौरान क्या गलतियां हमसे होती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुज़िश्ता ईद मुबारक। थैंक यू जी। ईद अच्छी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबीन वाला सवाल आपसे कर लेता हूँ, कितना को गोश्त खाया है? मैं ज्यादा कुछ खा नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा चिकन, मैं सिर्फ चिकन तक मेरा या फिश तक लिमिटेड होता है। आप उनमें से मटन और बीफ, हाँ एग्जैक्टली। मेरे लिए ना वो एक पूरा वो होता है, एक प्रोजेक्ट होता है कि मास्क पहन के तो पैकिंग करनी है, उसके बाद हाथ को कभी विनेगर से धो रही हूँ, किससे धो रही हूँ कि स्मेल चले। लेकिन कुर्बानी का गोश्त उसकी तो अपनी एक फजीलत बिल्कुल है। और जहाँ हम ये बात कर रहे हैं तो हम ना कुर्बानी का मकसद भूल जाते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड के जी गोश्त आएगा और हम उसको फ्रीज कर लेंगे और हम खाएंगे। इसका मकसद डिस्ट्रीब्यूट करना भी है, एंड आई एम श्योर हमने किया होगा। लेकिन ऑलवेज उन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि इन हालात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका हक सबसे ज्यादा है इस वक्त हमारी कुर्बानियों में। तो ये आई एम श्योर कि इस चीज को हम हमेशा इसका खास ख्याल रखें। तो जितना भी गोश्त आपने रखा हुआ फ्रीजर में, वो आप कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, ताकि आप उतना रखें अपने पास जितना आपने इस्तेमाल करें, बाकी बांटिए। लोगों के पेट में अच्छा गोश्त जाए, ज्यादा जरूरत बजाय इसके खराब हो जाए। कुर्बानी का असल मकसद यही है। मकसद ये, और दूसरा ये होता है कि जो आपने बात की कि होता क्या है कि जब ये कुर्बानी का गोश्त आता है तो रान नारियन बट बिग पीसेस यू आर गेटिंग देम, लोग उसको पूरा फ्रीज कर देते हैं जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ इट के जल्दी से मैनेज हो जाए। अब जब उसको पकाने का टाइम आता है तो वो पूरा जो लैम्प पीस है या जो भी लेग पीस है या वो आम पीस है, वो आप निकालते हैं, उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं। डीफ्रॉस्ट करने का थोड़ा सा पीस इस्तेमाल होता है, ऑफ कोर्स वो पूरी तो नहीं हो सकता, और वो जो बाकी बचता है उसको दोबारा से आप फ्रीज कर दे। हाँ, रीफ्रीज हो गया। तो वो जो डीफ्रॉस्टिंग का टाइम पीरियड है उसको बार-बार रीफ्रीज नहीं करना। आपने अगर कोशिश करें कि जितना बनाना है उतने को ही डीफ्रॉस्ट करें, ठीक है, उसको उसी वक्त इस्तेमाल करें। और जो डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ गोश्त होता है वो विद इन 24 आवर्स इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो हाँ, ये और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी खराब होती हैं, और वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त है उस तरह नहीं लटकाया जाता, उसको उस तरह की हवा नहीं लगती जो जनरली हम कसाई के शॉप से लेके आते हैं, और सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं कि ये जो आपका फ्रोजन खाना है वो कब तक चल सकता है। लोग कहते हैं, कुछ जगह कहा जाता है कि फ्रोजन जो मीट है वो आप अगर अच्छे तरीके से फ्रीज किया हुआ है और आपके फ्रीजर में प्रॉपर एरेशन हो रही है और वो नहीं है, तो आप उसको 2 से 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन पीपल यूजिंग इट फॉर ईयर्स टाइम। पिछली कुर्बानी का आई हैव विटनेस्ड इट। ये नहीं, मतलब कुछ मंथ्स तक तो चले, 2-3 महीने तक हमने पता चलता है जी पिछली कुर्बानी का जो है वो निकला चला जा रहा है, और उसके कबाब भी बन रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये नुकसानदेह हैं। प्रोटीन में चेंजेस आती हैं, प्रोटीन एक वो चीज है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, तो वो सारी उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें 2-3 महीने भी मेरे हिसाब से तो ज्यादा है। डॉक्टर कितना रखना चाहिए? कुर्बानी हो गई उसके बाद कितने टाइम तक आप कुर्बानी का गोश्त रख सकते हैं? महीना 1.5 महीना, इससे ऊपर आप नहीं रख सकते, इससे ऊपर ना लें। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो उस तरह उसको उस तरह से वो भी नहीं किया ना उस तरह साफ किया जाता है, ना उसका खून उस तरीके से निचोड़ा निकला होता है, तो वो चीज़ चेंज तो हो रही है, फिर वो पक रहा है, फिर वही चीज़ जो है पक के आप कंज्यूम कर रहे हैं। और नुकसान क्या होता है इससे? अगर 1-2 आपने कहा महीना 1.5 महीने से ऊपर अगर आप उसी गोश्त को इस्तेमाल करते हैं तो
کیا کیا ایشوز آپ کو فیس کرنے؟ اچھا دیکھو پروٹین جو ہے نا اس کے بہت سے فنکشن ہیں. ہم صرف پروٹین کو ویٹ لاس تک لے کے جاتے ہیں, پر ہم یہ نہیں سمجھتے جو پروٹین ہے وہ آپ کی باڈی میں جو ہے مسل بلڈنگ بھی کر رہا ہے, وہ آپ کی باڈی میں اینٹی انفلیمیشن یعنی کہ باڈی میں کہیں بھی سوزش ہے تو اس کے لیے ہیلنگ, کوئی وونڈ ہیلنگ ہوتا ہے نا, کوئی زخم بن جاتا ہے تو اس کی ہیلنگ کے لیے پروٹین کام آتا ہے. اب یہ پروٹین کے سارے فنکشنز ہیں. جب پروٹین ڈیفیکٹڈ ہوگا, ایک چیز ہے جو کہ اس کی اتنی نیوٹریشنل پاور, اس کے اندر اتنی غذائیت نہیں رہی, تو یہ جو میں نے ساری چیزیں نام لیا اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اسپیشلی انفلیمیشن ہے, آپ کی وونڈ ہیلنگ ہے, زخم کو بھرنا ہے, تو وہ پروٹین وہ نہیں ہے. ایک اور چیز ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا بیف کو بہت زیادہ سٹور کر کے یوز کرتے ہیں, اور ینگ ایج بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر بیف بہت زیادہ کنزیوم کیا جائے تو اس سے یورک ایسڈ لیولز, آپ کے کریٹنین لیولز, کڈنی کے فنکشن, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں. بٹ اگین یہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا. بات ساری یہ ہے کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, آپ نے اس کو کتنے عرصے تک ویری کرے گا. ایبسلیوٹلی, بٹ ٹو اسٹے ود ان دا ہیلدی لمٹ آئی تھنک مہینہ 1.5 مہینہ کافی ہے. وہ آپ نے یوز کیا. ابھی بھی تو جب ہم لے کے آتے ہیں تو ہم 2 ویکس کا پلان کر کے گوشت لے کے آتے ہیں کیونکہ فریزر میں ہم نے رکھنا ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں کیا ضرورت ہے قربانی کے گوشت کو اتنا عرصہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو پکاتے چلے جائیں جسٹ بیکاز وہ آپ کو فری کا ملا تھا. بٹ اس سے جو آپ کو نقصانات ہوں گے, I'm sure you're going to spend double the amount in your medication. ایسے ہی ہے. اچھا اب جو فریزر میں آپ نے ایک پیکٹ یا باکس بنا کے گوشت کا رکھا, وہ نکالنا اور نکالنے کے بعد اس کا پک جانا, اس سارے پروسیس میں کون کون سی احتیاط ہمیں کرنی ہے؟ کیسے ڈی فراسٹ کرنا ہے, کتنی دیر ڈی فراسٹ کرنا ہے, کیسے معلوم ہو کہ اچھا واقعہ پراپرلی ڈی فراسٹ ہو چکے, اب اسے پکانا ہے, اس دوران اس کو دھونا دوبارہ یہ کتنا اہم ہے, اور کیا صرف پانی میں رکھ کے ڈی فراسٹ کر لینا چاہیے یا کہ مائکرو ویو کا استعمال بھی کرنا چاہیے, کس طریقے سے, یا پھر اوپر سے نکال کے نیچے فریج سیکشن میں رکھ دیں؟ اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے نکالا تو آپ کو میں نے پہلے سب سے زیادہ کہ اتنا ہی اماؤنٹ نکالیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ نکالا اور اس کو آپ نے آدھے کو پھر ڈی فراسٹ کیا اور پھر فریز کیا. ایک چیز, کیونکہ یہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو سم ٹائمز بال اور خون یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ اس کو ایک دفعہ پانی کے نیچے سے نتھار لیں. دوسرا یہ ہے کہ میں کبھی بھی مائکرو ویو یوز کرنے کو نہیں کہتی. آپ نیچرلی گھنٹہ پہلے نکال لیں اس کو, اور اس کے گھنٹے میں وہ آرام سے, کیونکہ ٹیمپریچر اتنا ہے, وہ آرام سے ڈی فراسٹ ہو سکتا ہے نیچرل وے. پانی سے نکالا, جالی کے برتن میں نکلا, سارا اس کا جو خون اور پانی ہے وہ نکلنے دیں, اور اس کو پھر اپنی مرضی سے آپ پکا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مہمان آ گئے اچانک سے, گوشت بھی نکال لیا فوراً سے, اور فوراً سے پکانا ہے, اب کیا کریں؟ تب بھی آپ دیکھو فوراً سے پکانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اتنے کنونسڈ ہو کہ آپ کا گوشت میں وہ چیزیں نہیں ہوئی, تو ہم نے نارمل پروسیجر بات کی تھی, تو آپ اس کو پکا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پانی سے گزار لیں, تو ہو سکتا ہے وہ جتنی دیر میں آپ مسالہ تیار کریں 15-20 منٹ تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں. تو وہ 15-20 منٹ میں جب تک مسالہ تیار ہو رہا ہے, آپ کا گوشت اتنی دیر پانی سے نکل کے جالی کے برتن میں, اس سے وہ سارا کچھ ڈرین ہو چکا ہوگا. اچھا ایک بہت ہی عوامی سا سوال, ٹکے بن رہے ہوتے ہیں, عموماً کچھ لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہاف کوکڈ ہو, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح طرح سے کوکڈ ہو, اس کے بعد آپ اس کو کھائیں اس گوشت کو. اچھا جو ہاف کوکڈ ہوتا ہے صحیح طرح سے آپ نے میڈیم ویل, آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہیں پکایا ہوا, اس کے سٹمک پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اچھا یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا ڈائجسٹو سسٹم ٹرینڈ ہوتا ہے, دے آلویز ایٹ. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ میڈیم ویل از آلموسٹ کوکڈ کھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو را ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا نقصان دہ ہو سکتا ہے, لیکن اگین را کھاتا کون ہے؟ را ان اے سینس کہ جو لوگ کچھ نا دے وانٹ کہ وہ تھوڑا سا اس میں ریڈنس نظر آئے بیف کے پیس میں, اسٹیک میں, دے وانٹ دیٹ. بیچ میں لوگ زیادہ تر لوگ یہی پسند کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب تم نہیں کھاتے نا تو کیا کریں اب, ٹھیک ہے. کچا گوشت نہیں, کچا نہیں ہوتا, کچا ہی ہو گیا نا جی. I think for me it will be کچا. میرے تو میڈیم ویل بھی کچا ہی ہوتا ہے, میں تو کہتا ہوں it should be well done. وہ نا they want the juicy part to be there. تو لیکن یہ ہے کہ سبین it varies from person to person. But yet again آپ کا یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو بالکل چارکول کر لیتے ہیں, وہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں. ایگزیکٹلی. تو کوئی اعتدال میں بیچ میں چیز رکھیں جس پہ ہم ٹرینڈ ہیں, اور ہمارا ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ اور آپ کا سسٹم ہے کہ آپ اپنی باڈی سے کنیکٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, تو وہ آپ اس حساب سے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو اس میں چھوٹ ہے جی, مرضی آپ کی ہے. اچھا کیونکہ ہمارے جو جانور ہیں ان کا کھانا جو ہے بیسکلی ویجیٹیرین ڈائٹ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو باہر استعمال ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ بہت خیال رکھتے ہیں, کیونکہ اس میں پورک بھی ہو رہا ہے, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس میں کچھ بیکٹیریاز کے نام ہے, سنس ہم ڈاکٹر ہم پڑھتے ہیں, ٹینیاز کے نام سے آتے ہیں مختلف, وہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ, کیونکہ وہ کھا ہو رہے ہیں تو وہ ان کے گوشت میں بھی, اور اس گوشت کو بھی وہ را کنزیوم کر رہے ہیں. تو ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ہمارے جو اینیملز ہیں ان کی زیادہ تر چارہ ہے اور ویجیٹیرین ڈائٹ ہے, وہ گوشت پہ نہیں پل رہے ہوتے, تو ہم اس طرح بچ بھی جاتے ہیں. کوشش کریں کہ صحیح طرح پکا کر کھائیں. ایبسلیوٹلی. اسٹیک کی لینگویج میں ویل ڈن کر کے کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ود میش پوٹیٹو یا بیک
पोटैटो ज्यादा बेहतर है जी। मे बी फ्राइज भी हो सकता है, हाँ डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है जी, आपकी चॉइस है। वैसे भी गोश्त के साथ आप ऐड करें थोड़ी थोड़ी और चीजें ना, चाहे पोटैटो हो या और सब्जी ऐड हो, प्रोबायोटिक्स, यस एब्सोल्युटली। आपने गोश्त निकाला और आपने सोचा आज बनाने हैं कबाब, या और वो कबाब बना के आपने अगेन रखने हैं फॉर अ मंथ और सो, जितने भी टाइम के लिए आप रख सकते हैं। किसी भी गोश्त को निकाल कर बॉयल करके रख देना या थोड़ा सा हाफ कुक करके वापस फ्रीज कर देना, क्या ये बेहतर होता है? अच्छा देखो, बॉयल हो रहा है, जब उसको निकाला वो डिफ्रॉस्ट तो हो गया ना, हमारी बात वहीं आ जाती है फिर से कि हम दोबारा से रिफ्रॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जरा उसमें एक प्रोसेस ऐड हो गया कुकिंग का। लेकिन ये है कि जब वो पक जाता है तो वो हाफ कुक्ड सेफर है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं, ठीक है। कबाब और उसका कॉम्बिनेशन बना के हम रख सकते हैं जो कि महीना चल जाता है, लेकिन उबली हुई चीज भी बहुत देर तक आप फ्रिज में नहीं रख सकते। एक छोटा सा सवाल और भी, भाई बकरा बकरा है, गाय गाय है, दुम्बा है, आपने उसके गोश्त को मिक्स करके कोई प्रोडक्ट बनानी है, जैसे कि कुछ ऐसे कबाब होते हैं कि जिसमें आप गाय का गोश्त भी डालते हैं, जिसमें आप मटन भी ऐड करते हैं। सीरियसली लोग कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। कराची में तो खैर ये कबाब बहुत ज्यादा है, जैसे कि चंदन कबाब है, नौरतन कबाब है, मिक्स करके बनाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो डिफरेंट जानवरों के गोश्त को मिक्स करके कबाब बनते हैं, उस कबाब में जरा बकरे का गोश्त भी है, उसमें गाय का गोश्त भी है, दुम्बे का भी हो सकता है, तो अब प्रोटीन थोड़ी डिफरेंट हो गई ना, उसकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होगी, जाहिर है, तो उससे गड़बड़ नहीं होती? वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली दफा बात सुनी है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग। अच्छा एक बात, होते बहुत मजे के। अच्छा चलो विल ट्राई आज मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना चिकन भी डाल सकते हैं जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ सही है। और ये कबाब है, अब देखो सारा शुरू हो गया, दाल भी डल सकती है। बताइएगा आप। कबाब है, गोश्त है, मतलब आप खाएं, हमें जरूर बताइएगा कुछ, ठीक है फिर हम तीनों बैठ के खाएं। हो गया, चलें जी। आप भी बनाएं फॉर श्योर ऐसे कबाब जहाँ जहाँ बनते हैं, मिक्स करके जो बनते हैं, क्योंकि बहुत ही मजे के होते हैं। बना के आपने तो रेसिपी जरूर हमसे शेयर करनी है, फिर हम ट्राई करेंगे अपने अपने घरों में कि वो कबाब कितने मजे के बने हैं। ये दोनों ट्राई करेंगे, सलीम को बताएंगे। मैं देखूंगी 24 घंटे के बाद मैं ट्राई करूंगी, अगर इनको कुछ ना हुआ तो। नहीं कुछ नहीं, कराची में बहुत ऐसे हमने कबाब खाए, कुछ नहीं होता। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी आप। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ।